Light. Camera. Action. The Frog Prince. Once upon a time, there lived a princess whose favorite toy in the world was golden ball. One day, she was playing by a pan. The golden ball fell from her hands into the pan. The pan was very deep. Oh dear, I'll never find it again. Suddenly, she heard a voice. What is the matter, beautiful princess? Why are you crying? The princess looked down and saw a baby frog. I am sad because my golden ball fell into the pond. I can get it for you. But what will you give me? Whatever you like, frog. How about golden crown? Oh, sure, thank you. When the frog wore the crown, he turned into a prince. And they live happily ever after. Okay, please give the Wow! wow amazing clap. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Wow! Wow! You're amazing! Oh, kanindot sila. Okay, go, teacher Faye. Perform. Good evening, class. Good evening, Teacher Luis. Good evening, classmate. It's nice to see you this evening. Okay, you may take your seats. Thank you, Teacher Luis. Okay, stop writing sa ha. So, mag-discuss ata sa atong topic karon. So, atong topic today is addition. Sa atong topic? Addition. Okay, so ang addition sa Bisaya papunan. Nakasabot? Yes, teacher. Papunan ganit. For example, so si Lia na ay 5. So, pila man ang 5? 5. Okay, 5. Tapos, si Lian, gitagaan og 4 pesos ni Bonnie. Pila tanan ang kwarta ni Lian? 9. Okay, so 9. So, naay 5 si Lian. Ya si Bonnie, ang 4 ni Bonnie, or ang 4 pesos ni Bonnie, gihatag ng Lian. So, tanan, at ipon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tanang kwarta na ni Lian is 9 pesos. Okay, so natay example diri ha. So, ang example nato is 485 plus 14. So, pag-answeran ni niya, sa unahon natog answer ang naa sa right side. Asa man yung right side? Okay, naa diri inyong right side. So, ang unahon nato ang right side. So, ang nasa right side is ang 5 plus 4. Pila man ang 5 plus 4? 9. Okay, very good. So, 9. Ibutang na to diri ang 9. Okay, next. Sunod ana, manamatas diri sa 5 plus 4. Ang next na pud nato. Unsa man ang next na to? Ang 8 plus? 1. Okay, pila man ang 8 plus 1? Okay, very good. 9. So, butang na to diri 9. So, kani siya kay 4 man niya, wala may ipuno, wala man diri number. So, kana siya, ato na lang na siya ibutang sa ubos. I-bring down na to. Pila man nga number? 4. Okay, 4. So, ang answer na to is 499. 99. Okay, very good. So, another example. So, kamo ang answer, ani who wants to answer? Okay, Lian. So, Lian, so diri 346 plus 52. 346 plus 52. So, unsa man itong unang answer, Lian? Ang tuo. Unsa may nasa tuo? Ang 6 ug 2. So, 6 plus 2, Lian? 8. Okay, very good. 8. So, naa diri ang 8. So, next is, sunod man, manamata sa diri. Next na po, unsa ang number? 4 times 5. 4 times 5? Okay, 4 plus 5. Dili ta multiplication ron. Addition taron ha. 4 plus 5. So, pila may 4 plus 5 diyan? 9. Okay, 9. So, diri ang 9. Yan, 3. Wala naman siya i-add. So, ibutang na lang sa ubos. Okay. Sa ubos. So, pila man ang answer liyan? 398. So, natay bonus diri atong number 1. O, who wants to answer number 1? Okay, Jan. Okay, Jan. Pila man ang answer diri, Jan? 2 plus 5. Okay, very good. 7. Next.
So, ang next is 4 plus 3. Kailan man ang 4 plus 3? 7. Very good. Next, wala na may number. I-bring down ang masamling nga number. Okay, 6. So, ang number 1 na ito nga equation is 642 plus 35. Yan ang sira ni John. So, ang total tanan sa 642 plus 35 kay 677. So, nanay answeranan diri ha, nanay mga equation diri. So, mo na yung answeranan. So, before mo mag-answer ana, dapat matungod ninyo ha ang mga equation diri, yung number diri. Kung tungod na sila, dapat sa inyong notebook, tungod pod, nakasabot. Yes, sir. Okay, start answering. Start na mo pag-answer. Good afternoon, class. Good afternoon, Teacher Luis. Good afternoon, classmates. It is nice to see you this afternoon. Okay, you may take your seat. Thank you, sir. Okay, so today, atong topic is MDAS. So, nakatakol na taan ni ato lang balikon kay tanaw na ko if kamao pa mo sa MDAS. Nakasabot? Yes, sir. Okay, question for you all. Raise your hand if you want to answer ha. Nakasabot? Yes, sir. Okay, so MDAS stands for, who wants to answer? Okay, just me. MDAS, ano sa man siya? Ang M, Multiplication, ang D, division, ang A, addition, ang S. subtraction. Okay, very good, Jasmine. So, ang MDAS stands for multiplication. Ang M, ang D is division. Ang A is addition. Ang S ay subtraction. So, ang MDAS, so ato basad unsay meaning ha, unsay pasabot kaning MDAS. So, read together. It is part of the order of operations, a collection of rules that gives a sequence for simplifying mathematical operations. It is used when an expression or equation has more than one operation. Ang MDAS kuno kayo sa siya ka equation nga naay more than one operation. Dili ra siya puro plus or addition, dili ra siya puro subtraction or minus, dili pud siya division or divide, dili pud siya multiplication or i-multiply ra tanan. So magsagol-sagol siya na siya. So usa ka equation is naa ang addition, subtraction, division or multiplication. Pwede naa sila tanan, pwede ra tulo ra ka buok, pwede ra pud duha ka buok. Nakasabot? Yes, sir. Okay, kay more than one man. So kung more than 1, 2, 3, 4. Or pila pa na siya. Nakasabot? Yes, sir. Okay, so nata example diri sa board. So tuwa diri example is 84 minus 8 divided by 2 times 3. So before na to ansiran, so ako sa ikuan niyo ang rules ha. So diri sa kaning MDAS, ang M ug D ang multiplication ug ang division kay partner na sila ha. It means ana kung partner na sila, kung kinsa nila ang mag-una sa operation. Ha, kung unsa man ang tuan mo na iuna na tuog solve from unsa man, right or left? Right. Right or left? Right. Right or left. Depende na siya. For example, naguna siya sa left. Pero sa operation na pod to sa kanang right. So, naara na. Kaya magdepende man sa equation. So, for example, dito na to, 84 minus 8 divided by 2 times 3. So, ang nag-una man is ang minus no. So, na siya sa right. So, 8 divided by 2 times 3. Nadiri ang division and multiplication. Pero ang nag-una man diri do kay M ano? MDAS man. So, diri ang nag-una is ang division. So, ang una na to i-solve is ang division. Nakasabot? Yes, sir. Okay, next na to ang addition ug subtraction. Same po na sila, partner po na sila. Kung unsay mag-una nila, mao po yun na makato i-solve og una. So,
Ang diri, ang unahon niya tog solve ang multiplication o division or division multiplication. Ang next na nila ang addition o ang subtraction. Nakasabot. Yes, sir. So ang kaning M ug D mo na first na to. Ang A ug S mo na to second. Nakasabot. Yes, sir. Okay, direta sa atong example which is 84 minus 8 divided by 2 times 3. So unsa man atong unahon ug answer? Division. Unsa? Division. Okay, division. Unsa man ang nasa division nga equation? 8 divided by 2. Okay, 8 divided by 2. So, kani siya. Ito lang butang arrow gamay para di mo malipat. Okay. 8 divided by 2. Pila man? 4. Okay, 4. Very good. So, natay answer sa 4. So, kaning 84 minus nga times 3. Wala naman ang 8 divided by 2. Ato na lang na i-copy or i-bring down. So, 84 minus, malak naman kay i-multiply, i-divide na ni siya times dire 3. Okay, next operation. Unsa man? Multiplication. Okay, multiplication. So, another is 4 times 3. So, pila man ang 4 times 3? Okay, very good. 12. So, copy na nato diring 84 minus dire 12. So, kung ato na siya minus, since dili man na siya normal yung operation nga nasa taas ang ikuan og sa ubos, kani kay straight raman. So, nangani na siya pag minus. So, 4 na naa sa right, kaning napod 2 nga naa sa right. So, 4 minus 2, pila man? 2. Okay, 2. So, manataan na, dili na punta sa left. 8 ug 1. 8 minus 1, 7. 7. So, ang 84 minus 12 is equals to 72. Okay, so napatay lang example dire. Who wants to answer? Raise your hand. Okay, Rico. So, Rico, ang atong equation dire is 8 divided by 2 times 6 minus 8. Unsa ang atong una i-solve, Rico? Division. Okay, ang division kay mas nag-una man siya kaysa sa multiplication. So, what is man ang operation dire? Unsa man ang number nga i-divide na to? 8 divided by 2. Okay, 8 divided by 2, Rico, pila? 4. Okay, very good. So, 4. Copy times 6 minus 8. Okay, very good. Next operation, unsa man? 4 times 6 Okay, equals 4 times 24. 6 atong ang multiplication ng sunod. Pila may 4 times 6? 24 Okay, very good. 24. Copy ang? minus 8. Okay, very good. Next. 24 minus 8 equals 16. Okay, very good. 24 minus 8 equals to 16. So, naana siya sayon ang lambda. So, follow lang ta sa rules. Okay. Napay another example dire. Who wants to answer? Raise your hand. Okay, John Paul. Stand up. So, kay John Paul, ang atong operation dire, or atong equation rather, 9 times 3 minus 4 plus 10. Unsa man yung operation atong iuna? Okay, multiplication. Unsa man itong i-multiply, John Paul? 9 times 3. Okay, 9 times 3. Pila man? 27. Okay, 27. Copy 4 plus 10. Okay, very good. Next. Unsa man ang next? Ang subtraction ba or addition dire? Subtraction. Okay, subtraction. Unsa man ang nasa subtraction, Paul? 27 minus 4. Okay, 27 minus 4. Pila man, Paul? 23. Okay, 23. Tapos, Copy 10. okay, copy ang plus 10. Dira 10 ha, plus 10. Okay. So, 23 plus 10 man, Paul. Pila? 33. Okay, very good. 33. So, muna na siya ang answer. So, naana na kasayon ang pag-answer sa MDAS. Ang dapat ninyong buhaton is follow the rules. Nakasabot? Yes, sir. Okay, very good. So, magbuhat ko diri og kanang questions diri, 5 questions about sa MDAS sa mga equations sa MDAS na inyong ansira. Nakasabot? Yes, sir. Okay.